Kain-kain lang man eh. Sabi nito. Kuya Memo, exit na ako. Magla-live na rin ako. Ayun, salamat po, Tidala. Salamat po. Mag-in na rin ako, Tidala. See you around. Yan. Ate Pele, salamat po din. Mamay Connect. Walay basa-basa. Nakaunta. Sabay giusap. Mandi, sis ko niyang. Ay, wala makita. Mandi. Na nilungag. Sis Mai, shout out. Shouty from Sis Mai. Okay. Usahaw na ito eh. Sige lang, enjoy lang dia. Hindi pinay, hindi ka lang ako. Ano naman? Mana naman akong basa. OTW, Iconic. Sis Pinay, Yahoo, from Sis Kingdom. Okay naman yun. Wala na. Wala yung ano. Post naman. Yung comment ng cellphone ko dito, ano na, kalahati na lang. Unsa doon. Wala, kalahati na lang yung nakikita ko. Ito banda lang na comments. Ano nangyari ito CP na to? Ganyan yan. Sira na talaga. Bakaw nako palit ako yung pani. Lakaw no ba? Lakaw guys. Dol, salamat kay Dol. Ayan po, mag-iin na po ako. Kasi kalahati na lang yung nakikita na. Maya na. Buwan. Naglupo na. Wala galit. Wala yung comments ba? Balik na po. Supermarket. Ayan na. Bye guys. And salamat ESD. Ako ay mag-iin na rin. Launa na kapit. Po, maraming salamat po Ate Pili, salamat yan Goldie M, Mamay Connect, Sis Pinay, salamat po yan po Maricel, salamat po Ma'am Clarice, salamat Ma'am Aris,